Magandang araw mga kaibigan. Ito, may isa na namang lady police officer na nag-decide mag-sign off o mag-resign from the Philippine National Police. Siya si police, I think corporal ito walang nakalagay na ranggo, but yung badge niya is ito. So, basing from yung red yan, parang police corporal or police sergeant. Kasi marami ng stripes na gano'n. Siya si Hazel Ann Calubag Maurial. Maurial. Nagkataon na ito pala si Hazel Ann Calubag Maurial, classmate niya, yung na-vlog ko kahapon na police corporal na member ng SWAT, member ng Presidential Security Command na nag-resign din, si Police Corporal Jessa Tano or si Jingjing. Mag-classmate sila. So ngayon, lumabas dito sa aking wall itong post ni Hazel Ann Maurial 3 hours ago lang. So basahin ko I was once a proud member of the Philippine National Police, living my childhood dream of serving and protecting the people, especially those who couldn't protect themselves. But I made the decision to resign. There's a line in the pledge of loyalty that says, if you must growl, condemn, and eternally find fault, resign your position. And so, I did. Imagine dedicating your whole life to a dream only to walk away without regret. That is how deeply I felt about the state of our current administration. To my former President Rodrigo Roa Duterte, ito na naman, you didn't just give me the opportunity to fulfill my dream. So, nung panahon ni PRRD siya naging pulis, doon siya nakapasok. Ngayon, umalis siya. You didn't just give me the opportunity to fulfill my dream of better serving and protecting the people, but also you gave me genuine love and unwavering support. Words will never be enough to express my gratitude to you. My heart goes out to my former colleagues in the PNP, AFP, and other men in uniform who cannot openly show their love and support for you. Their silence is not by choice, but by circumstance. We are all burdened by the fact that you stood for us. So ito, para kay Tatay Digong na itong statement niya. We are all burdened by the fact that you stood for us, protected us, even at the cost of your own life and freedom. And yet, painfully, we cannot openly return the same protection to you. For all that you have done and for the sacrifices you continue to make, thank you, FPRRD. You will always have my deepest respect and gratitude. Yan. So, magbasa lang tayo sa mga comments, Riami Crisostomo. Handali, explain ko muna yung pledge of loyalty. Ako, as early as 1977,
nagkaroon kami ng ROTC Summer Camp Training sa Camp Aquino Tarlac. Minimorya ko na yan, pinamemorya na sa amin. If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. If you must growl, condemn, and eternally find fault, then resign your position. Kung habang nasa loob ka, kung ano man ang hinanakit mo sa loob, kung ano yung nakikita mong kamalian sa loob, eternally find fault. Yun ang sinasabi. Dito lang, wag mong ilabas kung ano yung nakikita mong mali. Kung hindi mo na kaya, then resign your position. And if you are in the outside, damn to your heart's content. But as long as you are a part and parcel of the institution, do not condemn it. For if you do, the first high wind that comes along will blow you away and you'll never know why. Yan po, na-memorya ko yan, 1977. Yan po ang loyalty. Kaya, ang mga men and women in uniform natin yan, talagang hindi sila pwedeng magsalita. Kaya, intindihin nyo sana sila. So, ito na lang mga matatabang na kaya nilang magsakripisyo, aalis na lang, but at the expense of their families. Kasi, anong magiging trabaho nila? Yun ang question. So, ito siguro ang mga nag-decide na mag-resign, baka may alternate means of support ng kanilang pamilya, o kaya talagang malakas lang ang sense of nationalism nila, patriotism, at saka yung pagmamahal nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang talagang nagbigay sa kanila ng conviction na resign na lang para maipalabas nila yung suporta nila kay PRRD. So, good luck kay Hazel, good luck kay Jessa. Saludo kami sa inyo. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong patuloy na panunod sa ating channel. Yung income sa channel na ito ay tinutulong natin sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. O karon muna ni ang saging lakatan ni Manang Ilma. O ako silang bisitaon. Maayong hapon Manang. Maayong hapon. Nagabuno mo Manang. Gabuno mo sa saging. Oo. So sa isa ka bulan, kapila mo mag-abuno nang? Kaduha. So ang indahon sa inyong saging nang murag naay nangagisi. Tungod gi sa daghan nga hangin nga miagi ba? Kadtong niaging simana. Oo. Kusog kayong hangin. Kusog gyud dire. Pero wala man ni Gyud ni ang saging ba? Oo, wala man ni problema. Ay tungod ra man na sa hangin. So padayon gid mo sa pag-abuno ani nang paghinlo. Padayong gid me samtang naapay mga suporta sa amo Pila gari ni tanang kapunuan nang ang inyong saging? 1.3. Wow. 140. Oh, so kuan gyud siya. So daghan-daghan gyud. So mao na ni ang sagingan ni Manang Ilma. So luag-luag gyud ilang tinanom. 140 tanan. Oh. Ka punuan. So gawas sa sige nila kaabuno, limpyo pud ang ilang saging. Padayon sila ani sa paghinlo. Nang bahin sa padayon sa pagsuporta sa abono, sa pagsuporta sa puradan nga magamit nato sa saging, unsa man ang inyong maistorya? Sa una among pasalamatan ang Ginoo gyud
Oo. Kay ug walay tawo iyang gigiyahan nga magtabang sa amua. Karon di nami makatanom og saging. Pero naa may gigiyahan sa Ginoo nga tawo nga magtabang sa amua gusa nakatanom na mig saging. Mm. Salamatan gid namo ang nagtan-aw pud sa YouTube ug naghatag sa amo og abono. Mm. Diya ra gyud. Mm. Sige, salamat sa kuan kay ang among anak ug maka-harvest nami aning lakatan. So makapadayon mi makagpa-eskwela sa among anak ug mahawas pud mi sa kalisod. Kay namunga naman among saging. Luwas nami sa pang kinahanglan sa mga bata, ug sa mga gamit nila, makapalit nami kay daghan naman ni among saging ug maka-harvest nami. Kung mamunga na, Mamunga mag-harvest na, mawas na sa kalisod. Mahawas nami sa kalisod. Mm. Wa nay problema kay naa nami among panggasto sa among mga anak. Oo. Sige manang, salamat. Sige, salamat.